आपको पुनर्बार निकुंज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग तो सब्जी काटा हो गल कम्प्लीट सब्जी काटिलो या दुनिया प्लेस हो तो खुली जगह में हवा नहीं है यहाँ में बनाएगा अभी फाइनली ये रहा हमारा पनीर आ गया। अभी हम उसको फ्राई करके आजर मेन एक तो रही जो हमारे पुलिस ने पैसा पनीर है तो या दाम तो फार्स्ट टाइम आमी पनीरটো এনেকৈ ভাজি কৰিব লাগে। तो हमारे यहाँ पूरी बनाए আছে पूरा रद দি আছে দামপাৰত ঠাণ্ডা দিনৰ আমাৰ এক্টৰ আহি আছে এইটো লাগিলে তেজ কৰক জ্বলা কম সবজি হৈ গল আমাৰ কমপ্লিট সবজি কালাৰটো ভাল লাগিছে কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া আমার पूरी होई गल मन मेरो पूरे है कहाँ कहाँ हाँ कांचिया है धेमाजी रतनपुर पर आयार करे आनी लजले थियो हेरा होई गल तो मेरो पूरे है আমি খাই যাওঁ আৰম্ভ হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে মজা বঢ়িয়া ন বনোৱাটোৱে মেইন কেনেকৈ আমি বনোৱালো এনে কাৰণতে বুকুৰে বুকু চাতে তুলি হল হি প্ৰেমৰ ঠিকনা মেৰি মেৰি ভাৱনাৰে ঘেউ কাবোৰ আজি মনা পুৰা মই চাফা কৰি দিলো এইটো হৈ গ'ল পালে প্লিজ কমেন্ট কৰিব আৰু এনেকৈ কোনে কোনে ৰদত এনেকৈ খাইছে পথাৰৰ মাজত আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ পথাৰৰ মাজত খানা খাইছোঁ
Kopi-rape asina ngarasu Ripe-gepe dango tulang Zarsu tubilang azoranang Mani bongan kabe sudan Mela mungkin mana asinase Okom sensilo kim suma Mokin suma